Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nur Susana dari Tadris Bahasa Inggris kelas A semester 3. Dalam video ini, saya akan mencoba menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Advanced Structure and Grammar. Materinya yaitu Parallel Construction. Apa itu Parallel Construction? Paralel berarti sepadan, atau sisi kanan harus sama dengan sisi kiri. Apa saja yang harus sepadan yang dimaksud dalam paralel? Dalam suatu kalimat, jika kanan adjektif, maka kiri juga adjektif. Contoh, smart and pious. Kemudian, jika kanan clause, maka kiri juga clause. She loves reading and I like writing. Jika kanan past tense, maka kiri juga harus past tense. Bisa juga tenses yang lain ya, tidak harus past tense, tapi diusahakan dalam satu kalimat tersebut, tensesnya harus sama. Dalam past tense, contoh, he found a job and built a new house. Found and built itu sama-sama past tense. Ada same grammatical forms. Kata kunci dalam parallel construction adalah kesamaan bentuk gramatika atau same grammatical forms. Yang pertama ada noun and noun. Contohnya, he likes linguistics, art, mathematics, and music. Maksudnya, jika dalam satu kalimat itu yang awal noun, sampai akhir harus noun. Tidak boleh jika she likes linguistics, art, mathematics, and listening to music. Jadi harus noun semua, linguistic, art, mathematics, and music. Kemudian yang kedua, ada Kiran and Kiran. Contohnya, I like reading, writing, swimming, and traveling. Kiran and Kiran itu maksudnya reading. Ada ing-nya ya di belakang. I like reading, writing, swimming, and traveling. Salah jika kalian menggunakan I like reading, writing, swimming, and travel. Semuanya harus ing, berakhiran ing. Kemudian yang ketiga ada adjective and adjective. Contoh, he is persistent, talk, and popular. Tidak bisa jika kalian ingin menggunakan he is persistent, tough, and many people know him. Tapi semuanya harus menggunakan adjective. Yang keempat, ada to infinitive and to infinitive. Contoh, I want to visit the most beautiful place and to eat the most palatable dish. Kalian tidak bisa jika menggunakan I want to visit the most beautiful place and to eating the most palatable dish. Di sini, to eat sepadan dengan to visit. Jadi tidak boleh jika salah satunya menggunakan kiran atau ing. Yang kelima, ada past tense and past tense. I prepared and published my writing by myself. Di sini, contohnya ciri dari past tense-nya yaitu prepared and published. Sama-sama menggunakan akhiran ed. Jadi tidak boleh jika kalian ingin menggunakan I prepared and published my writing by myself. Salah satunya dihilangkan ed-nya itu tidak bisa ya. Yang keenam, ada past perfect tense and past perfect tense. Contoh, he performed a prayer and read the Holy Quran when I left him. Kalian tidak bisa menggunakan he performed a pray and reading the Holy Quran when I left him. Selanjutnya, ada parallel structure. Struktur paralel umumnya lekat dengan kata penghubung atau connector. Jika tadi saya bilang sisi kanan dan sisi kiri, nah yang membedakan sisi kanan dan sisi kiri ini adalah kata penghubung. Di sini ada beberapa kata penghubung yang ada dalam paralel. Yang pertama ada and. Contoh, she is smart and likable. Dan yang kedua ada but. The woman is not weak but strong. Ketiga ada as. Going to might be as costly as going to a movie. Yang keempat ada or. He wants to buy a new computer or want to accomplish his undergraduate thesis. Yang kelima ada than. Contohnya, fishing in the sea is more fun than playing game at home. Yang keenam ada altaf. Contoh, altaf he liked to read good books, he didn't like to pay high price for it. Selanjutnya, poin yang terakhir adalah parallel construction in a nutshell. Kategorinya ada coordinate conjunction, period conjunction, and comparison. Yang masuk ke dalam coordinate conjunction ada and, or,
but. Yang masuk ke dalam period conjunction ada both and, either or, neither nor, not only but also. Dan yang terakhir ada comparison. Yang masuk ke dalam comparison more than, as plus adjective plus as, be the same as, and be similar to. Contohnya bisa dibaca ya. Baik, itulah tadi mengenai materi parallel construction dalam mata kuliah Advanced Structure and Grammar yang dapat saya jelaskan. Saya minta maaf jika saya ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.